Bon, toujours après l'installation de Windows Server 2016, je fais une prise en main de Windows Server 2016. Donc, on va découvrir quelques outils nécessaires pour la configuration de Windows Server 2016. وهذوما les outils هتخدموا بهم بزاف. Donc à chaque fois vous allez avoir besoin de ces outils là. Premier outil اللي هو serveur manager ou la gestionnaire de serveur. Le gestionnaire du serveur ou la serveur manager, donc pour le normalement dès que le système d'exploitation démarre, il se lance automatiquement. Vous pouvez désactiver le lancement automatique. Le cas à chaque fois toujours le serveur manager il démarre automatiquement avec le système هكا باش نقدر directement نبدا نخدم به. Clique sur le bouton démarrer, تلقاوه لهنا serveur manager. Voilà. Sinon, donc, je vais redémarrer le système. Alors, où je nous fait serveur manager. Bon, ça, première des choses, serveur manager, il permet de centraliser la configuration des rôles et des fonctionnalités du serveur local et des autres serveurs du réseau. À travers le serveur manager, vous pouvez donc installer les rôles et les fonctionnalités du serveur local et de tous les serveurs. Donc, vous cliquez sur manager. هنايا يعطيكم soit ajouter un rôle ou une fonctionnalité, soit supprimer un rôle ou une fonctionnalité. L'option pour ajouter des serveurs, donc il d'un cliquer عليها, sélectionner le serveur à ajouter, donc comme plusieurs choix, soit Active Directory, donc احنا بدنا un domaine, soit DNS. Vous allez taper l'adresse IP ou le nom DNS ou importer la liste des serveurs à gérer, mais au préalable, لازم créer un fichier texte, faire le nom du serveur ou l'adresse IP. Ensuite, vous allez le sélectionner ou cliquer sur le bouton pour l'ajouter et cliquer OK. Donc vous pouvez le configurer, le gérer. Manager, vous pouvez créer un serveur groupe. Donc, vous pouvez créer un groupe de serveurs. C'est pour organiser le travail. Donc, il y a comme par exemple plusieurs serveurs DHCP, plusieurs serveurs DNS, plusieurs serveurs de fichiers. Donc, vous pouvez créer des groupes au lieu d'ajouter le serveur directement. Vous pouvez créer un groupe. Ensuite, dans le groupe d'ailleurs, donc vous allez taper le nom du groupe par exemple. Serveur avec S, donc plusieurs DNS. Ensuite, vous allez sélectionner les serveurs DNS qui vont faire partie de ce groupe. Donc, par exemple, qui m'a adhéré le serveur local, avec DC01, adresse IP TAO. Je le sélectionne et je clique sur le bouton pour l'ajouter. Et dès qu'il y a d'autres serveurs DNS, je clique sur le bouton ajouter. À la fin, je clique OK. Donc, il va créer un groupe. Il va s'afficher le groupe هدايا واش نلقى فيه نلقى غير les serveurs DNS. La même chose avec serveur par exemple de fichiers FTP ou la serveur DHCP كيف il faut bien choisir le nom du serveur على حسب le rôle qu'il va jouer. Donc je clique sur cancel. عندكم ثاني هنايا serveur manager properties. C'est la période pendant laquelle il va afficher une mise à jour les informations. Ça, ce sont des informations, des événements, des services, donc des problèmes. Par exemple, qui met rouge, il y a un problème. Qui met vert, il y a un problème. Donc, à chaque fois, il va consulter le réseau pour avoir des informations. Ensuite, il va les centraliser. Il y a comme un résumé à la situation, tu as le réseau, tu as les serveurs, soit serveur local, qui mène un local serveur, ou là, tu as all serveurs de tous les serveurs. Voilà. On peut gérer ça à travers Server Manager Properties. Vous pouvez diminuer la période de mise à jour. Donc, on a par défaut 10 minutes. Mais très drôle dire par exemple 2 minutes ou là 1 minute. Mais ça, je
كل ما تنقصوا الوقت كل ما vous allez consommer un peu de ressources système خاطر il va faire وتانيك vous allez bon ماشي saturer بزاف le réseau mais بصح quand même à chaque fois il va faire une requête pour avoir les informations des autres serveurs ou du serveur local donc حيكون فيها un gaspillage des ressources soit ressources locales تاع le serveur question RAM processeur ou la ressource du réseau تزوج بلي تقدروا مانيوالمون ديروا هنايا ريفرش اشاك فوا تكون حاجه زعما ديروا ريفرش يفا فيشي لا ميزاجور هنا في الداشبورد يعني كاين ثاني هذه لا كاز دو نوت ستارت سيرفر ماناجر دونك هنا فزالي كوشي لا كاز هذيا اوكي دونك هكذا اشاك فوا تفتحوا لا سيسيون تاعكم ولا ديماريو لو سيرفور الانترفاس هذايا ما فا با سو لونسي اوتوماتيكمون وين كاين روج كاين ان بروبليم سوا في لو سيرفور لوكال سوا في تو لي سيرفور فوالا هنا رجع il a corrigé automatiquement les autres erreurs il n'a pas affiché la mise à jour غير جازو 10 minutes qu'est-ce qu'il a fait il a fait une mise à jour l'interface قعدت لي un message d'erreur واحد concernant un service je clique sur l'erreur انا يعطيك يقول لك le serveur اللي فيه البروبلème donc c'est DC01 le serveur local le service اللي فيه problème اسمه download map manager le service name c'est maps broker donc ça c'est le nom تاع le service lui-même يعني l'image تاعو le statut تاعو c'est stop ou le type de démarrage c'est automatique un démarrage déféré حاب يقول déféré معناتها كيما يديماري le système il va pas démarrer avec le système il va démarrer après un certain temps que le système après le démarrage du système donc بكري كانوا les services qui démarrent automatiquement كانوا يديماريو كامل avec le système حاب يقول غير يطلع ويندوز يطلع معاه البروبليم اللي صرا سي كو ماشي كامل لي سيرفيس امبورطون مي بصح هكذاك وكانوا يديماريو مع ويندوز دونك كانوا يتقلوا شويه الديماراج تاع ويندوز خاطر يديماريو معاه ensuite واش داروا لي ingénieurs de Microsoft ils ont ajouté une nouvelle option de démarrage اسمها démarrage différé حاب يقول il démarre automatiquement ça veut dire ماشي نتوما vous allez le démarrer هذه الحاجه الفائده المليحه في démarrage automatique يعني حتى اذا نسيتو نتوما vous n'avez pas démarré le service alors que par exemple le réseau يسحقه le service il va démarrer automatiquement donc حتى اذا نسيتو نتوما هو il va démarrer mais كاين دي سيرفيس امبورطون لازم يديماريو مع لو سيستم باغ اكزومبل لونتيفيروس ولا لو بارفو هنا لازم يديماريو مع لو سيستم وي هادو ما يديماريو نورمال مي كاين دي سيرفيس ماشي امبورطون دونك خلاوهم اوتوماتيك مي يخلو هادو لي سيرفيس فون با ديماري حتى يطلع لو سيستم ويطلعوا لي سيرفيس امبورطون كيما يطلع كلش هما انسويت يطلعوا وحدهم توريكا لو ديماراج اوتوماتيك مي بصح ماشي مع السيستم دونك هكذا لو ديماراج تاع لو سيستم حيكون رابيد البروبليم تاع هذا لو سيرفيس نورمالمون ديماراج تاعو اوتوماتيك دونك ديماراج ديفيري مي البروبليم سي كو ليتا اكتويل تاعو الي اريتي ستوبد دونك على بالي خرج ميساج ديرور هذا دونك نورمالمون واش نديرو نورمالمون اون فا بور كوريجي هذه ليرور اون فا لو ديماري اون فا ديماري هذا لو سيرفيس ونشوفوا اسكو لو ميساج ديرور يروح دونك جو كليك سور اوكي باش نغلق لا بواط دونك جو كليك سور تولز اي جو سيليكسيون سيرفيس هنا تلقاو كامل لي سيرفيس دو ويندوز ونحوس على داونلود دونك جو في طابي لا لتر دي داونلود فوالا هاوليك داونلود مابس ماناجر هاوليك داونلود مابس ماناجر ايفيكتيفمون لو ستاتيو تاعو ما كانش دونك معناتها حابس اذا كان اون كور ديكزيكسيون تلقاو رانينغ تيب دو ديماراج سي اوتوماتيك كاسكو جو في فار جو في كليك بوطون droit تاعه وندير ستارت معناها ديماري جو في اتوندر هوب سي بون لو سيرفيس راه رانينغ راه اون كور ديكزيكسيون نعاود نرجع سيرفر ماناجر ندير ريفرش هذه الخطره ما نستناش حتى يفوتوا لي 10 مينوت